अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाहिद सदरीन। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अमेरिका में 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकियों से वोट की अपील। इन्हें वोट देकर अमेरिका को अजीम तर मुल्क बनाने में साथ दें। इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक के सरबराह मार्क ज़ुकरबर्ग को खत। इमरान खान ने मुतालबा किया इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद पर मबनी होलोकॉस्ट जैसी पाबंदी आयद की जाए। पाकिस्तान की गुस्ताखाना खाकों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मुतफिका करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने करारदाद पेश की। इस्लामोफोबिया को उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं। भारत में दशहरे का त्योहार। रियासत पंजाब में रावण की जगह इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पुतले नजर आतिश कर दिए। इसराइल को तस्लीम करने के फैसले के बाद सूडान में एहतजाजी मुजाहरे जारी। सूडान की अपोजिशन जमातों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। Not gonna happen. No, we stopped it. You know, I signed a document. You play with any of our statues or monuments, 10 years in prison. It's amazing how that stopped. All of a sudden, Jeffrey, it just stopped, right? You don't see it anymore. Where General George Washington led his men on a daring mission across the Delaware, and when our union was saved by the अमेरिका में 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है। ऐसे में सदर ट्रंप और जो बाइडेन दोनों अपने सपोर्टर्स को कायल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकियों से एक बार फिर वोट की अपील। ट्रंप ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए इन्हें वोट देने की अपील की है। सदर ट्रंप ने कहा अमेरिका को एक बार फिर अजीम तर मुल्क बनाने में इनका साथ दें। When I first announced I was going to run for president 5 years ago, I had a theme. It was a great theme. It was a theme that obviously worked, but the truth is I made it work also because we followed that theme. Make America great again. Sounds simple, but isn't it beautiful? And that's what we've done. And then we got hit with the plague. We closed it up, we saved millions of lives, and now we've opened it up and we have a super V. Our economy is recovering faster than any economy in the world. And we went down proportionately less than any economy in the world. But we have another thing that we did that a lot of people don't quite understand, but they know something big happened. And the something big was America first. We put America first for the first time in decades and decades. America first. And I tell leaders of other countries, you should put your country first. When they hear America first, it doesn't sound nice. But you know what? I tell them, I'm putting America first. You should put your country first, whatever the country may be. But for us, it's America first, and it always will be. Go to the voting booth and vote early and in person. Don't let them take your vote away. The most important election we've ever had. Thank you. पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी के लिए फेसबुक हुक्काम को खत लिख दिया। फेसबुक के सरबराह मार्क ज़ुकरबर्ग को इस खत में इमरान खान ने इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। इमरान खान ने लिखा इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ नफरत पर मबनी मवाद पर होलोकॉस्ट जैसी पाबंदी आयद की जाए। खास तौर पर फेसबुक समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद को हवा दे रहा है। इमरान
خان نے خط میں مطالبہ کیا کہ نفرت کے پیغام پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. ایسا امتیازی سلوک شدت پسندی میں اضافے کی طرف جاتا ہے. اس سے پہلے عمران خان نے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر رد عمل میں کہا تھا کہ فرینچ پریزیڈنٹ کی جانب سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے. توہین آمیز خاکوں کی نمائش سے اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا گیا. جان بوجھ کر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کی قومی اسمبلی نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی مذمت کی ہے. گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قرارداد پیش کی. قومی اسمبلی میں قرارداد کا متن پڑھ کر سنایا کہ ایوان گستاخانہ خاکوں کی سختی سے مذمت کرتا ہے. پاکستان کو شدید تحفظات ہیں. اسلاموفوبیا کو امت مسلمہ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. بعض یورپی سیاسی رہنماؤں اشتعال انگیز تقاریر ناقابل قبول ہیں. اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ایسے واقعات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مسلمانوں کے خلاف مظالم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مذہب کے نام پر دہشت گردی اور اشتعال پسندی کے تمام اقدامات کی مذمت کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ اس گستاخانہ خاکوں پر ہم ایک ریزولوشن پیش کرنا چاہتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اپوزیشن کے ممبران سے مشاورت کے بعد ہم ایک متفقہ اس پہ، کیونکہ یہ سیاست سے بالاتر ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس پر کوئی سیاست نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پوری 1.5 ارب جو مسلم آبادی ہے یہ ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے. نیتوں کے راز اللہ جانتا ہے. میں قرارداد پیش کرتا ہوں. The Majlis Shura, Parliament of Pakistan, taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam through republication of caricatures in France and the desecration of the Holy Quran in Norway and Sweden, condemns in strongest terms the resurgence of blasphemous and Islamophobic acts of mischievous elements in some parts of the world, expresses serious concern at the highly disturbing statements and hate-mongering by a few politicians in some countries justifying unlawful provocation and insult to sentiments of more than 1 billion Muslims through such hate-driven acts under the garb of freedom of expression. Recognizes that the exercise of the right to freedom of expression carries with it special duties and responsibilities, and that the dissemination of racist ideas, defamation and ridicule of other religions, hate speech, incitement to violence, hurting or insulting cannot be justified as legitimate exercise of this fundamental freedom. بھارت میں دسہرے کا تہوار منایا گیا. بھارت کی ریاست پنجاب میں سکھوں نے روایتی تہوار دسہرہ منانے کے دوران شیطان راون کے پتلے کے ساتھ ساتھ بھارت کی وزیر اعظم نریندر مودی کے پتلے نظر آتش کیے. بھارت کی ریاست پنجاب میں کسان یونین تنظیموں کی جانب سے حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دسہرے کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے پتلے نظر آتش کیے. بھارتی وزیر اعظم کے پتلے نظر آتش کرنے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے شدید الفاظ مذمت کی گئی. بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ اس عمل سے بھارتی عوام کے جذبات مجروح ہوئے. سکھوں کی جانب سے کیا گیا یہ عمل ناقابل قبول ہے. ایک روز پہلے سوڈان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سوڈانی حکومت کے فیصلے کے بعد سوڈان کے دارالحکومت خرطوم سمیت کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے فیصلے پر سوڈان کے عوام کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام کو گمراہ کیا. بند کمروں میں ہونے والے حکام بالا کے فیصلوں کو نہیں مانتے. سوڈان کے عوام کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ عوام کو دھوکے میں رکھ کر کیا گیا. سوڈان کی اپوزیشن جماعت کے ارکان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا حکومتی فیصلہ یکسر مسترد کر دیا. ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں. خبروں کا مزید احوال اور مزید پروگرامز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA.
सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल देसी टीवी USA। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।